لا حول ولا قوة إلا بالله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله الذي وحده سبحان الله وبحمده سبحان الله الذي وحده سبحان الله وبحمده سبحان الله الذي وحده سبحان الله الذي وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله الذي وبحمده سبحان الله الذي وبحمده استغفر الله سبحان الله الذي وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو تحب العفو يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
یعنی طریقت کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ہمارے لیے یہ بڑی یاداشت والی رات ہے. یعنی حضور اعلیٰ اپنی بیعت کا ذکر فرماتے تھے کہ سرکار سارے واشی کہ مجھے اسی رات کو حضور نے بلایا اور بیعت فرمایا. بیعت ہوئی یعنی اور بندہ فقیر کی بیعت بھی اسی رات کو عمل میں آئی. آگے بھی جو بیعت کا سلسلہ چلا یعنی حضرت پیر سلطان سرکار وہ بھی اسی رات کو اللہ اللہ سبحان اللہ. اور پیرزادہ صاحبان جو ہیں پیرزادہ قیوم اعظم صاحب، پیرزادہ فیض اعظم صاحب، پیرزادہ فیض اعظم صاحب، ان کی بیعت بھی اسی رات کو عمل میں. سبحان اللہ. اور یہ رات یعنی طریقت کے لحاظ سے بھی بڑی یعنی نسبت تامہ، جس میں بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے مشائخ سے جوڑتا ہے. تو یہ جوڑ ایسا جوڑ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ کی ذات سے ایک قرب خاص بندے کو نصیب ہوتا ہے. یہ رات ہمارے لیے طریقت کے لحاظ سے بھی بڑی بڑی فضیلت والی اور بڑی برکات والی اور خیر والی. تو اس لیے اس رات میں یہ رات بھی بجٹ کی وہ بجٹ جو ہوتا ہے پیش ہوتا ہے، سال کا بجٹ پیش ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں وہ سارا نظام جو ہے اس کو یعنی پیش کرتے ہیں اور انسان بندے کا جو پورے سال کا جو کچھ اس نے کیا اس کو پیش کیا جاتا ہے اور آئندہ سال میں جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ رات کیا یعنی بہتر ہے بندے کے لیے کہ وہ جب یہ اس کے خاندان پیش ہو رہے ہوں اور ساتھ اس کے آنسو بھی شامل ہوں. یعنی بندے کی ظاہری حالت بھی اللہ کے سامنے ہے کہ میرا بندہ اس وقت انتہائی مجھ سے ڈر رہا ہے اور مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے. تو اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ اگر سالہ پورے سال میں اگر بہت زیادہ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس کے اس رات کی بیداری کی وجہ سے، رجوع کی وجہ سے، معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ اس کو معاف فرما دے اور اس کے آپ کو درست فرما دے. تو یہ اور پھر صبح کا جو روزہ ہے یعنی حضور نے اس پر یعنی اپنے غلاموں کو کیا ہے کہ بھائی رات کو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو. تو یہ اپنے آپ سب بھی جو حلقہ بدوشان ہیں اپنی بیعت کے شکرانے میں یعنی یہ روزہ حضور سرکار صالح جی خود بھی رکھا کرتے تھے یا ہمیں بھی ترکیب فرماتے تھے. اور یہ بھائی رات کو جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے ابھی ماں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ یہ روزہ بھی آپ کو نصیب فرمائے. آمین. اس رات کو میں اپنی بھی تجدید کرتا ہوں، آپ کی بھی تجدید کرتا ہوں. میں تو جس وقت بھی پڑھاتا ہوں تجدید کرتا ہوں تو میرا تصور یہ ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ میرے حضور کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. میں بھی محل ہو رہا ہوں اور یہ جو غلام ہے یہ بھی ملنے والے یہ بھی محل ہو رہے ہیں. آپ کے آپ تک پہنچے ہوئے آپ کے پاس سارے پڑھے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے. بسم خدا تاجدار دخن حیات النبی محمد رسول اللہ. ہماری سب
अल्लाह हमसे राजी हो, या अल्लाह हमसे राजी हो, हमारे दिलों को रोशन फरमा, या अल्लाह हमारे दिलों को रोशन अल्लाह अल्लाह ये फैज आप सबको नसीब फरमाए। आमीन। बजाय की जिस्म अल्लाह आमीन। या अल्लाह हम तेरे आजिज़ और मिस्कीन आमीन। अल्लाह तेरे बारगाह में जमा होके तेरे औलिया के दामन से लिपट कर तेरे महबूब के दामन को थामे हुए अल्लाह तेरी बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं और तौबा का नसूहा करते हैं। अल्लाह हमारे साबका गुनाहों की माफी फरमा। अल्लाह आज तेरा वादा है मौला, और तू माफी को पसंद भी फरमाता है। अल्लाह मन्ना का फुवन तो है अफ़वा, ऐ अल्लाह तू माफी को पसंद फरमाता है। या अल्लाह हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह आज तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह हमसे राजी हो। अल्लाह हमें अपनी खालिद बंदगी से नवाज, अपने महबूब के दामन से वाबस्ता बना। तेरे महबूब की सुन्नतों के मुताबिक हम जिंदगी नहीं गुजार सके। अल्लाह तेरे महबूब की वो सुन्नतें जो बड़ी ऊंचे दर्जे की है, अल्लाह हम उनको अदा नहीं कर सके। अल्लाह ताला तू अपने महबूब के सदके से अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह हमें अपने बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की माफी फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों की माफी फरमा। अल्लाह हमसे राजी हो। हमसे राजी हो। अल्लाह बेचैनियां दूर फरमा दे। अल्लाह ताला दरबार आज़मिया को मानवी और रूहानी लिहाज से आबाद। अल्लाह ये तेरे औलिया का डेरा है। अल्लाह तेरे औलिया यहाँ बसते हैं। अल्लाह अपने औलिया के वसीले से अल्लाह हमें किसी का मुहताज न करना। अपने गैर के खजानों से मदद फरमा। इस तरह के तेरा करम है कि हमें तू किसी का मुहताज नहीं करता। आइंदा के लिए भी हमें हमारी औलादों को भी अल्लाह किसी का मुहताज न करना। अल्लाह इनको किसी का मोहताज न बना। अल्लाह अपने गैब के खजानों से इनको कसरत से अता फरमा। अल्लाह ये तेरे शुक्रगुजार बंदे बने और तेरी मोहब्बत में गुम रहे। अल्लाह दोनों हाथों से तेरी मोहब्बत में लुटाने वाले। अल्लाह ये किसी के मोहताज न हो। अल्लाह इनका दीन और दुनिया के खजाने खोल दे। अल्लाह आने वाली बरकत नसीब फरमा। अल्लाह वाबस्तगान सिलसिला आलिया और मेरे दिलवान मेरे गुलाम मेरे हुजूर के गुलाम मुतवस्सिलीन सरकार सालिकाबाद शरीफ, मुतवस्सिलीन सरकार बादरा शरीफ, अल्लाह ताला ये किसी के मुहताज ना हो। अल्लाह ताला इस मुल्क में दूसरे ममालिक में जहाँ जहाँ भी हैं जिस जगह पर भी हैं अल्लाह ताला इनको किसी का मुहताज ना फरमा। अल्लाह ताला इनका दीन दुनिया के खजाने खोल दे। अल्लाह इनको हर आने वाली बरकत नसीब फरमा। अल्लाह बेचैनियां दूर फरमा। मुश्किलात आसान फरमा। या अल्लाह बेहदायतों को हदायत नसीब फरमा। या अल्लाह दोनों जहानों की रुसवाइयों से हमें बचा। या अल्लाह दोनों जहानों की रुसवाइयों से हमें बचा। या अल्लाह दोनों जहानों की रुसवाइयों से हमें बचा। अल्लाह ताला हर आने वाली बरकत नसीब फरमा। अल्लाह बेचैनियां बेहरानियां दूर फरमा। इस दरबार को और बरकत अता फरमा। सुबह क़यामत तक जारी रहे। सुबह क़यामत तक होती रहे। अल्लाह ताला हुजूर क़िबला आलम के इस गुलशन को आबाद अल्लाह आबाद अल्लाह इनको आबादियाँ नसीब फरमा। मानवी और रूहानी लिहाज से अल्लाह आबाद फरमा। अल्लाह ताला सिलसिला आलिया की बरकतें और वसी फरमा। ये जो लोग मरीज आते हैं जुम्मा को आते हैं इतवार को आते हैं अल्लाह ताला ये दस्ते
آمین اللہ تیرے حضور کا فیض اس زمرے میں اور عام ہو آمین جو مریض اس طرف رخ کرے اللہ اس کو شفا مل جائے آمین اے اللہ اس شفا کو جوڑ دے آمین یہاں کے آنے کے ساتھ اللہ شفا کو جوڑ دے آمین یہاں آئے اس کو شفا مل جائے آمین یا اللہ اپنے حبیب پاک کے ساتھ ہر برکت نصیب فرما آمین اللہ کے چینیاں دور ہو جائیں آمین اللہ حاضرین اپنے دلوں کے جو مطابق شریعت مرادیں رکھتے ہیں جائز اور نیک مرادیں آج اللہ پوری کرتے ہیں آمین آج اللہ سب کی بگڑی بنا دے آمین غلاموں کے رستے کھل جائیں آمین اللہ ان کو دین کی برکت بھی نصیب فرما اور دنیا کی برکت بھی نصیب فرما اللہ دنیا کی ساری نعمتیں انہیں عطا فرما آمین اور دین اللہ ان کا مقدر بنا دے دین ان کا مقدر بنا دے آمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم الصلاه والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الصلاه والسلام سيدنا يا اس طرح معصوم کو تصور کرو کہ اسی بواجہ شریف نے حاضرہ پشائے اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا الصلاة والسلام على يا خاتم النبيين رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے آمین محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے خواجہ سلمان خواجہ قاسم خواجہ جعفر کے توفیل بایزید و ابوالحسن پیر خدا کے واسطے آمین ولی و خواجہ یوسف عبد خالق با خدا خواجہ عالم خواجہ محمود اتقیا کے واسطے آمین غریب بابا سمسیبہ قلال بادشاہ شاہ بہاء الدین مقبول خدا کے واسطے آمین جناب الدین و یعقوب عبید اللہ شاہ خواجہ دائل خواجہ درویش اشفیہ کے واسطے آمین خواجہ حمدم و باقی باللہ و والی سرحم شریف شاہ حسین و عبد باسر قردیہ کے واسطے آمین قادر سید محمود عبداللہ ولی شاہ نائب محمد خوشخدا کے واسطے آمین خواجہ عبدالصبور و خواجہ عبد محمد بادشاہ خواجہ عبدالغفور بھیلیا کے واسطے خواجہ عبدالمجید عبدالعزیز دلربا شاہ بنو کے عاش کے شاہد خدا کے واسطے شاہ نظام الدین قبلہ والی کیا شریف خواجہ قاسم امام اولیاء کے واسطے آمین غوث اول باقی باللہ خواجہ عبدالرحیم پیر کامل پیشوا کے واسطے دنیا کا وسیلہ بس قبلہ رالی جناب و خواجہ بادشاہ کے واسطے کے عوام والے قبلہ احمدی جناب رابر دین چشمائے بیدر خدا کے واسطے آمین بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے یا اللہ دین پر کامل استقامت آخری دم تک نصیب آمین یا اللہ دین پر کامل استقامت آخری دم تک نصیب اے اللہ توبہ اور استغفار والی اور اپنی رضا والی زندگیاں ہمیں عطا فرما آمین ہر آنے والی برکت نصیب فرما آمین اللہ ہمارے دوستوں کو ہر آنے والے زوال سے بچا ہر آنے والا کمال نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا اے اللہ اس دعا میں میرا ہر دل بند شامل ہو جائے سبحان اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے میرے ہر دل ہر بات کی حق میں قبول ہو جائے آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و آل بیتہ و ازواجہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا اللہ یہ وبا سے بولی گئی ہے اس طرح اللہ دی یہ بارگاہ ہے جی حاضر کر دے یا اللہ میری بارگاہ کر دے یا اللہ یہ کرونا وائرس کو اللہ نے اس کو نابود کر آمین یا اللہ اس کرونا وائرس کو اس کو نابود کر آمین کے پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط کرنا آمین یا اللہ
नसीब फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह इस कोरोना वायरस ये इस मुल्क से भी गायब हो और मुल्कों से भी गायब हो। आमीन। मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हर मुल्क में मौजूद है। ऐ अल्लाह हर मुल्क से अल्लाह कोरोना वायरस को इसको नाबूद कर दे। ऐ अल्लाह हमें हरमैन की हाजिरियां नसीब फरमा। खुदा के तवाफ नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद। फिर दुआ की तीसरी बार करें। जो लोग ने दुआ या एक बार की है या 3 बार की है। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह हम पर रहम फरमा। आमीन। हम पर रहम फरमा। आमीन। हमारी तौबा कबूल कर। आमीन। हमारी आखिरत अच्छी फरमा। आमीन। हमें दीन और दुनिया की बरकत नसीब। आमीन। आमीन। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। आमीन। जितनी उम्मत है नबी अलैहि सलाम की सब पर रहम फरमा। आमीन।